Apa kabar teman-teman? Video kali ini adalah sebuah perjalanan kita menuju ke Wayang Windu Bandung, Jawa Barat. Menariknya, dalam trip kolaborasi ini ada sekitar kurang lebih 20-30 bis yang ikut. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Nah, di sini teman-teman, awal perjalanan kita menuju Wayang Windu Bandung. Sabtu pagi, tepatnya pukul 1 dini hari, kita menunggu armada King Ihsan Azalea di depan terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Azalea. King Ihsan Azalea. Pukul 1:30 sampai di Pondok Pinang Azalea. Ini unit yang kita akan naiki menuju ke Wayang Windu. Basurinya keren, mantap. Mas Randy, Mas Rabi. Untuk penjemputan selanjutnya yaitu di Pasar Minggu, Ranco Family, dan di Pasar Bo. Kemudian menuju pemberhentian selanjutnya di rest area KM57 daerah Kelari, Karawang. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, suasana jam setengah 4 pagi di rest area KM57. we can sit together. It's so beautiful, you and me. Wih, rame sekali ini. Kapolista baru datang. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam di sini dan sekarang pukul 4:45, sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini dan untuk melanjutkan perjalanan trip ke Wayang Windu Bandung. Udah ditinggal. Kalau nih apa? Gua di depan, gak usah nyariin gua. Nah, ini sudah terlihat keindahan alam kebun teh yang memberi kesan sejuk sekali di pagi hari. Sekarang pukul 8:15 kita sampai di Pangalengan, Bandung. Tapi untuk sampai puncak Wayang Windu Panenjoan kurang lebih 30 menit lagi. Halo semuanya, selamat datang di channel Amin Vlog. Alhamdulillah, saya pertama kali ke Wayang Windu. Sekarang pukul pukul 8:46 kita sudah di parkiran Wayang Windu. Pengadelang apa-apa kayak pokoknya. Nah, itu sudah ada 2 bis, Bubu Ayu dan King Ihsan yang saya naikin tadi. Nah, itu ada Kapolista, mantap sekali.
Suasananya di sini kayak di itu lur, mana namanya? Kayak Dieng itu lur, mantep. Iya persis ya. Dieng, ser. Mantap. Rombongan mana dia? Rombongan sama Angelista PGB. Datang lagi Prabu Nata. Asik ya. Di daerah sini ternyata juga banyak petani kubis teman-teman, mirip kayak di Dieng ini. Jadi kaya neng Wonosobo ae iki. Skyland. Nusantika. Teguh Muda. Kau ono basurine. Nah, iki ya. SDM ya mas? Iya. SCM Reza Maher. Rabe Pol, ya Allah, subhanallah, keren Pol, yakin. Keren bareng rombongan kayak studi tour persis, yakin zaman sekolah. Keren masih. Iki Mas Jul iki kayaknya. Abimanyu Sumber Jaya. Single class iki, single class pertama iki sing masuk nang kene nembe. Atau bahasa Jawa dia mas. Basuri. Mana mas? Basurine ra metu. Ono basurine ra iki. Tidur. Mbak Nurul. Ano Mbak Nurul? Mbak Nurul dada. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hari ini 8. Sama ini King Ihsan Jasmine 9. Mau nek 20 muat ora iki? Enggak tahu. Orang bisa paling beli kursi di pinggiran. Enggak, ini cuma segini doang kali ya udah. Si ada lagi. Hah? Si ada lagi. Tuan muda belum masuk. Tuan muda kok ini kita panda. Soalnya aku ingin delok BMKG emang hujan iki. Jadwalnya hujan hari ini. Enggak tak terang. Iki Sampean pawang hujan tau saiki to. mau hujan. Piye? Modelnya piye? Muter-muter kok. Alatnya di alatnya sing muter-muter kayak lo diputer-puter. Oh, sampai alat, Mas.
Wes basurine metu. Jasmine. Lagi dong. Wih, ono travel siji. Boys. Mas Pari. Dulu pas di Widuri bocil Pemalang kan. Ciduk air. Cedok hari ya iki. Ciduk air pakai plastik. Sekarang mau nyedok apa di sini? Hidup teh. Ciduk teh. Menikmati pemandangan tanpa percintaan. Selamat dahar lur. Alhamdulillah kita dapat nasi. Iki sing ditumpaki Mbak Nurul. Jaguar. Wah, Jaguar kaya Natalan iki. Ada iki nih. Mantap. Dikasih Mas Arda iki. Makasih Mas. Makasih ya. Iya, makasih. Jam 9.41 Sumber Jaya Kadita. Masuk. Berarti 10 ya totalnya sementara. Total sementara 10 unit yang sudah tiba di parkiran. Sumber Jaya. Ini base yang ke-12. Solution. Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin Mbak Nurul. Minal aizin wal faizin jaga. Halo. Sehat. Amin lama gak jumpa. Ngetrip terus sampean. Nih, tadi nanyain yang itu siapa ya yang suka ser gitu. Dikirain yang Mazul. Ada itu di bis lain Itu ini nih Isan Star 2. Ini Udah bikin lari bareng nggak ada. Iya ki nganu Mas, datang pertama ini Terlalu subuh. ngacir. Enggak, dia mau ngeras di 88 penuh. Orang ini 88 aja sampel bareng Konan tadi orang tadi orang-orang di bareng ini berdua. Sambil udah makan. Udah. Jam dingin mana aja. aja kok nggak pernah nongol? Kerja. Enggak. Oh. Pakai lagi libur dulu. Ini cuti. Apa derakannya nggak ada? Boten. Boten. Diem habis lamaran. Amin. Manusia Kristen, Masya Allah suarane. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Assalamualaikum. Wah, pemandangan full senyum Mas eh. Wah, Masya Allah. Healing terus ke Mbak Nurul. Ini susu, ini salam jume. Salam ser. Matur suwun. Ada Mas Amin nih. Hah? Halo, ciao tuh. Dhuwur mau anu Mas. Kayak PT-PT ya pabrik.
Jadi pengolahan. Iki mirip nang Dieng iki. Mbak Nurul pernah ke Dieng ya perahu? Wah, dia pernah. Nah, iki maksudnya kayak ngene iki ya. Mirip. Tadi Mas berani. Mereka merekam tadi Didis enggak berani Indah masih. Wis, masuk Pak Eko. Iki ngemeng ae iki asis iki. Aku tuh anak baik-baik. Mas saya wong ngerti iki. Saya orang raja, Kom. Pipa gede banget kaya palaron tapi apa isinya iki? Tapi nek ditulisi area berbahaya pipa panas. Jare-jare sih iki dari Pertamina yang pipa kaya gas kayak lur. Ayo Amir mau ikut enggak? Mau ikut sampai Pondok enggak? Ikut di Manyu. Ke Solo. Enggak apa-apa, udah pindah bis. Ono isi kosong. Ada, tenang aja, tinggal hitung aja dan si A dengan B aja hitungannya gampang. Ya Mas Jul. 3. Setelah kita mengabsen yang di atas, ya kita ke bawah bersama Mbak Nurul dan Caoto, artisnya Sudiro Tunggajaya. Ngepet iki lur. Kids Panda, Baby Kids. Bang, halo bang. Bang. Oh iya. Halo YouTuber. Sini gecer Bang, konan gue nih. Artis Bang, yang mana Dok? Woi. Halo bang, halo bang. Kak Dita. Hah? Yo, assalamualaikum. Nah ini Mas Raffi. Tiba-tiba di dada di pon langsung dicangking ya. Ke bawah. Mas Rafael juga. Kesasar juga sih. Sasar. XR. Ya Bakti XR. Ini sama Arfan. Iki lho, stiker kuwi lho. Oh iya Mas Arfan iki. Mana Mas Arfan? Iki apa Mas? Jenenge bisa apa iki? Midas Nusantara. Midas Nusantara. Ini dari rombongan dari Jakarta. Legasi SR2. Terus ini rombongan dari Garut. Garut iki. Oh. Iya iki Garut iki. Sing cok absen nang grup iki Garut iki. Jasa Kurnia iki Garut. Artis. Tuan Muda Bris Trans. Basurine teko Pakistan. Nah sing Draka teko ngendi? Tahu, tanya Mbak Nurul. Teloletnya itu loh. Dari India. Ya oh iya India. Lagi sing paling ngisor Thunder. Kesurupannya nular. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng sumping di wayang windu panenjoan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku Mas Arda ceplok Mas. Piye iki? Alah. Lha nang ndi Ben? Dan gara-gara nih. Masya Allah keindahan alam di wayang windu. Kenapa namanya wayang windu? Wayangnya di mana wayangnya? Wayangnya. Windunya di mana? Masya Allah kayak perbukitan ya. Keren sih.
Ser. Bohong. Masuk nang kene langsung disambut keindahan alam. Wis. Wayang windu panen Jawa niki. Terus sebelah kiri ono ATV 50.000. Ono apa ki? Tempat jegong dan warung-warung. Di atas juga bisa ya. Masya Allah banyak sekali lur. Iki wedi ambruk ora ya iki? Walking away, your words are lost on me. Rame lur. It's taking everything. Not to turn Sejuk sekali masih suasanane. Mantep banget. Itu ada ibu-ibu juga, mas-mas, mbak-mbak, ada saung kayak saung gitu yang bisa dinikmatin. Foto di saung juga bagus. Mbak Nurul lagi diajak foto sama Sudirot fans. Hah? Kemana? Oh, sampean iso numpak ora? Apa sih nggowo aku bonceng ae. Sampean bonceng. Kita rencana mau naik. Ini apa iki Mas? Apa iki? MTV. ANTV. ANTV acara TV Mas. Iki tuh acara TV. ANTV. Mau nang ANTV. Ini harganya 50.000 per ini. Berarti bisa 2 orang 25.000. Katanya Mas Adra mau ngebosin. Cara pengoperasikan gimana ini? Gak tahu tuh Mas. Nurul lagi numpak ATV. ANTV. Oh maju berarti diklik ngono nak maju. Maju ngono kita Mas. Ini personelnya, wah Mbak Nurul bisa mengendarakan ATV keren banget ya. Minta yang satunya lagi. Mundur jalan Mbak, mundur Mbak. Mundur. Oh keren yo, mundur orang anu nih. Keren bedah. Ini caranya bawa maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Oke. Ayo, wah ANTV naik ANTV bagus banget. ANTV. Mana tuh? Yes. Alon-alon Mas. Foto. Start. Fotoin. Yo, dari mana? Sampai Mas, halo Mas. Halo Mas. Wah, jalannya. Jalannya ekstrim ini. Iya Mas. Masya Allah. Mereng. Jalannya. Oke, segena. Tangan loro. Alan. Mantap lur. Gantian. Bawa. Pemandangannya bagus ya. Nah, iki on off ini. Ceklek ke kiri mati, ceklek ke kanan urip. Terus ini starternya di sini di kiri. Harus sambil dipencet yang ini. Terus roto digas titik ngono. Terus naik maju tinggal digas tapi harus persenelan depan kalau maju diklik mundur. Nah, ini diklik yang belakang kalau maju. Kalau yang mundur diklik yang depan. Oke lur, kasih ruket ya Allah. Iya. Ini kena ngopo Mbak Nurul? Ayo Mundur sih, ya wis. Sos banget, auto. Buanter yuk. Yo. Ini gak ono gigi loro ya. Yo. Well, bukit ya, nang Yo. puncak. Puncak. Wah, auto buanter.
Ayo Sioya. Mas, halo. Halo. Ketemu Mbak Aisyah iki artis lur. Mbak Aisyah numpak ndi tuh? Mbak Aisyah numpak yang mana, Mbak? Naik yang Ratu Mahir. Ndi tuh? Oke, Mbak. Wes, mantep. Teman-teman ini sedang lagi Perang Basuri. perang Basuri ya. Di sana ada Conan. Oke, kita sekarang satu persatu. Adik. Dadah, kita dadah dong. Dadah di kamera. Tuan muda. Nang ndur iku apik. Iku Abimanyu ya. Mbak Nurul cak oto neng kono Mas Jul. Hujan anaknya dorong. Asik. Aduh. Hai Jasmine.
Ihsan Jasmine. Sorry. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jam 17.41 kita sudah sampai di rumah makan. Pusat oleh-oleh Oval. Wah, kepol masih. Pokoknya mie ayam mas ya. Tumbas apa mas? Bakso. Mantap. Ramai sekali lur. Di sana juga banyak bis-bis keren. Nah, ini bis yang kita naiki. Bis pariwisata King Ihsan Azalea. Legasi SR2 XHD. Mantap. King Adi. Apa mas? Cik, monggo sing ajeng pados oleh-oleh khas Bandung. Teng Cibaduyut ini M Square apartemen Cibaduyut. Makan dulu masih di samping Bris Trans Casper. Kadita berangkat masih hujan-hujan gerimis.
Jangan lupa ntar kalau kita open trip ikut lagi ya. Insya Allah. Bro, tapi kalau bro mau apa dulu? Ayo yang mau ikut ke Anyar. Jogja ngabuburit bukber. Ulang lagi bobo, kasihan. Suruh bangun. Iya. Jam 19.08. Ular suruh bangun. Ya udah bobo. Perjalanan belum selesai, masih pukul 20.40 menit kita tiba di pusat oleh-oleh khas Priangan. Setia Bakti lagi lur. Yuk. Wah iki Jasmine lur. Ingsan. Ratu Maher lagi dugem lur. Mantep banget. Ratu Maher berangkat. Jam 21.15 sudah diperingati oleh panitia untuk masuk ke bis. Persiapan berangkat menuju ke Jakarta masih. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Oke teman-teman, itulah tadi trip bareng menggunakan bus pariwisata menuju ke Wayang Windu Panenjoan Pangalengan Bandung. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together.